سلام، حالتون چطور؟ خوش اومدید به اپیزود هفتم از واکتروی بازی هاگوارتس لگسی. بدون معطلی میخوایم خیلی سعی کنیم ذره سریعتر بریم. ای بابا همینجا معطل شدیم که چیه این؟ ندنبه اینا رو من چون رو مخه یه ذره خوب نیست. بریم کوهستان. خب بریم کوهستمون که اوکی. فیکس کلاس. خب بریم بریم پیش فیک مسلما. بذار این چیز کنیم قبل از اینکه بریم پیش فیک این سایت کوست رو انجام بدیم اگه یادتون باشه. آها خب از این چیزای محیطی هم داریم بیشتر میبینیم. خب بذاریم کوست چیه. باید سب میکنیم تا این دختر بیاد. هر کدومشون توی تایم خاصیه ولی خب. Oh, hello. Thank you for asking. I'm Cressida, by the way. Cressida. And I'm afraid everything's not all right. I may be in a spot of trouble with the librarian. You see, I'm fond of creating my own charms. Thought I'd perfected my light as a feather charm to use on my library books. My arms get so tired carrying them around all day. But I must have confused the Latin word for feather with bird in my incantation, because when I opened my bag just now in the library, they literally took flight. اصلا باورم نمیشه. گفت دارم روی چارمی کار میکنم، روی اسپلی کار میکنم که هی کتابامو نخوام با خودم جابجا کنم، دستم خسته میشه. گفت ولی هر بار که یه گفت بعد یه کلمه فدر به کار میره، وید برد به کارش بردم تو، یعنی به جای کلمه فدر از برد استفاده کردم. بعد یک کیفم کتاب در میاد یا هم چیزی. Thank you. Somehow I don't think the librarian will see it that way. I collect the books and remove the charm myself, except this isn't the first time one of my charms has threatened the peace of the library. Our meet told Madame Scribner they were my books flying around, so she said that if I caused her any more trouble, باعث شده کتاباش پرواز کنن. perhaps you could get them for me. There are only 5. She won't be suspicious of a new student. سایت کوستش همش داره کالکتبل میشه. Why did Army بلمون کن بابا، بذاریم کالکت کنیم. I suppose I بریم. خب I'm going to have to use Accio to get... Got it. Only 4 more to go. Revelio. Accio. This must be Cressida's diary. I'd want this back too if I were her. خب Revelio. نمسیم. اوه فهمیدم یه چیزی اومد تو مغزم. یه چیزی اومد که نباید بره. گوشین یه دونه کلید اینجا بود. آها اسکامو نگیر تو جدت. بیا اینجا دیگه. خب آخ دستم سنگینی کرد. خب بدونه دیگه شب که خواستیم بخوابیم یادمون باشه. کتابخونه شبا جای ممنوع است. صبح جای ممنوعی نیست. کتابای این بنده خدا رو کتابش چند تا کتاب بود؟ 4 تا بود.
خب 4 تا، یه دونه دیگه مونده. تو رو الان اوکیت میکنم. لوت اوه گیر اسلات پره دیگه نداشتیم ها. بعد از اینا رو ببین ببریم. گیر ارزونا رو بدیم بره. چیه؟ خب خب Lumos. کجا بود؟ ماش گرفتیم اینو. چقدر داریم کار دریوری انجام میدیم ها. دیگه دارن مسخره میشن. خب 13 نشد لولمون. کتابه کجاست آخرش؟ خب That's the last book. Now to take them back to Cressida. بریم پیش کرستا. خب Hello, Cressida. I collected your books, including your diary. Oh, what a relief. Thank you. چکرم. خب here you go. میتونیم ازش اخاذی هم بکنیم. Here ولش you کن. are. Well, lesson learned. I certainly won't be practicing any charms in the library again anytime soon. Now, to work out where I went wrong. Perhaps I should start brushing up on my Latin. خب برو. Thank goodness some people are trying. خب اینم یه سایت کوست. الان بریم. الان لول اونم شد 13. الان اولی نگاه کنیم ردوه. خب بریم تو کوست. چی داریم؟ خب بریم پیش پروفسور دیگه. بریم رو مپ. پروفسور فیگ. خب الان میریم پیش پروفسور فیگ. در مورد اون چی که دیدیم راجع به انشنت ماجیک صحبت میکنیم. انشنت ماجیک اون دیگه الان داریم هی اطلاعاتمون در موردش بیشتر میشه. ولی کماکان هنوز دستشو کن. نه به دستش نیوردیم. آره دیگه چه سفیدیه. I'll be tested too. You already know the dates of every goblin. I've Revelio. travel broadens the mind. آقا پایینه. که میتونیم قفلا رو باز کنیم. نفهمیدیم. پروفسور فیگ. خب بریم تو مأموریت. این اساسی نه مأموریتش. چرا؟ You cannot be serious. Goblins working with Rookwood makes no sense. It is rather unorthodox, to say the least. Unorthodox. It's inconceivable. It's... Ah, Fig. You have a visitor. I'll see what I can find out. خب چیزی که الان I was مشخص بود. able to search the restricted section while you were with فیگ Professor گزارش Blossom. کامل داده There's a بهت book we مستر were after. در مورد اتفاقاتی که تا الان افتاده. What? That's... Wait. You accessed the restricted section? But how? Thinking on it, perhaps it's best you spare me the details. Fair enough. In fact, the book was below the restricted section as it appeared on the map. I want to hear everything. First, let's have a look.
ما چون قرار بود با خودش بریم ولی نرفتیم، تنها رفتیم. حالا میگه Oh dear. Some of these pages seem to be missing. It appears someone has got to the book before us. Still, I will need time to study what remains. Perhaps we can still salvage something useful, though it may take some time. I wonder why it was here, below Hogwarts. I think I know, sir. I saw 2 more memories where I found the book. Another pensive cool. Godric's heart. The man we saw before, Percival Rackham, was a professor here. The first memory showed him and 3 other professors using ancient magic to restore a hamlet from a drought. Miriam was right. And the second memory? They were talking to a student who started as a 5th year, like I did. She could see traces of magic too. Why those memories? Perhaps this book will explain. I'll have to take it with me to London. The headmaster has insisted that I speak directly to the minister about George's death. What will you tell them about Mr. Osric's death? I don't know how much I dare say. George tried to convince the ministry about Ranrock, but to no avail. My instinct is to follow the path we are on for the moment and keep the فهمید details چی to شد؟ ما ourselves. خاطرات تعریف کردیم برای فیک، چیز جدیدی اضافه نشد. الان فیک گفت این کتاب رو من میبرم مطالعه میکنم، احتمالاً سرنخهای بعدی تو این کتاب است. Good. Don't neglect your studies. Your wand work is improving by the day. But you'll want to pay attention in herbology and potions. There's more to magic than spellcasting. Plenty to keep me occupied while you're gone. You've done exceptionally well. I look forward to seeing all that you've accomplished when I return. خب میخواد بره لندن در And don't مورد neglect your friends. You may be surprised by how much you can learn from them as well. اوکی. خب ببینیم چی شد الان، چه اتفاقی افتاد. اوه یه دونه از این چیزا اینو اگه یادتون باشه تو قسمت قبل اینجوری که بکنی، اینجوری که بیایم بکنیم اینجا، اینا رو میتونیم لوت کنی. خب یکی به ما نامه داده. World map. خب چیکار کنم؟ چی شد؟ کوهستانمون چی الان؟ یا پیغمبر. راند 3 این شروع شد. پرکتیس داریم. خب بریم این سمت، کلا 2 تا کوهستمون اونجاست. بریم اون سمت 2 تا کوهست سایت کوهستا انجام بدیم، بعد بریم سمت مین کوهستا یکیشون رو انجام بدیم. الان چقدر شده ویدیو؟ فعلا 10 دقیقه. اوکیه. ببین کاراکتری شدی تو اما. خب بریم دامی ترینینگ انجام بدیم. I'd like to practice with the training dummy. Excellent idea. خب دیالوگا تکراری. دیالوگا تکراری دیگه، نریم سمت اون داستانا. خب Nicely done. خب چی شد؟ آها. Good one. خب چهار. اوه خب نرسید تایمینگش چیه؟ ولی با متناسبم بزنیم.
وای دستم خورد پسر، چقدر طولانیه. Accio. Incendio. Levioso. Accio. Incendio. تا صبح میشه زدش ها، یعنی تا صبح میتونی با ترکیب بزنیش. خب حله. خب یه پاچه خاریش هم زدیم و خب این یه دونه این کوستر هم انجام دادیم، این پرکتیسو. حالا بریم اون فایتر هم. absolutely سباستیان رو انتخاب کنیم. We can make this a real victory. بابا 3 بدون و 4 به 2 و 20 نفره بریم دلزید دیگه. آدم هم نیستید که. You're better than that. Levioso. من پوشن ندارم، اذیتمه واقعا اذیتمه. Yes. خب جانشی پشتم چرا شروع شد؟ Levioso. زورم نمیرسه. 2 ضربم. Care In- to try again? اختو تلف نکنیم بریم بعدم میریم. خب بریم سمت مین کوستا. چی میگه؟ Successful avoid enemy attack by dodging and rolling. کجاست؟ بریم تو مپ. کوست کجاست؟ پروفسور اساینمنت، هدیک اساینمنته. هدیک من اینجا باشه دیگه. بریم خب بریم مین کوست بریم. ولش کن. خب از کجا اومدیم؟ کتابخونه اومدیم. بچه داشتن درس میخوندن، خیلی داشت جدی درس میخوندن، یعنی یه عده‌شون. خب جا میره بیرون ها. Revelio. تو کجا میخوای ما رو بریم؟ ماشالله. او جو برد. هاوس تو کنارم داریم میگیریم. خوبم داریم میگیریم. بکنم 4 تاشو گرفتم، 16 تاست. بیا این دوزی بری همش هاوس توکن بگیری. 2 اپیزود هاوس توکن بگیری. Revelio. ببینم 25 شد. اینا هم که قفل مادرزادم دیگه. Incendio. آه. Revelio. Accio. Levioso. باز شو نیستم. Revelio. It's my favorite بچه ها قرار عاشقانشون رو دارن اینجا میزن. شنا هم داره بازی. ماشالله ماشالله. فکر نمی‌کردم. اینم از این لوته. خب این کلاس چیزه؟ کلاس گیاه شناسی مونه.
سباستیان دیگه همه رو دارم Morning, میشناسم. Professor Garlick. How wonderful it is to see you again, Lenora dear. Oh, here. You'll need these. پروفسور گارلیک میشه استاد سیر. این یادم نیست چجوری نوشته میشه گارلیک. Ah, hello. جالب بود برای شروع. Class, please welcome the newest rose in our garden. We look سلام. forward to growing together. میگه به روز جدید باغمون. Thrilling it is to have everyone back together again. This year will be filled with enchantment and excitement, but the most important thing cultivated in herbology is knowledge. The prudent herbologist is no more afraid of the venomous tentacular than the bouncing bulb. خب Now then, today we will be acquainting ourselves with the mellifluous tuber known as the mandrake root. Accio. رو ببینیم میخواد چیکار کنه. Let's see if we can't make our fibrous friends a bit more comfortable, shall we? خب First, ببینیم یه let's کاری protect میکنیم our میتونیم ears. راحت تر باشه این گیاه. چیه اینا؟ گارلیک سیر. Now, everyone, نه پنبه. rip their mandrake by the tendrils and give it a firm tug. ها؟ اه. Quickly, place your mandrake in the new form and cut down the soil. چه چیز چندشی بود. اینا ریشه های این گیاه بودن که سرصداشون زیاده مسیه. The soil should envelop the root like a warm, dirty blanket, putting the mandrake right at ease. Reparo. ولی ساخت و ساز واقعا راحته تو دنیای هاگوارتز یا I'm afraid. دنیای همین هری پاتر و اینا. Off you go. عشق میکنن خود سرشاده. ریپرو. Good work, everyone. به خدا یه بار اتفاقم شکسته بود تا صبح بگو تو بهش ریپرو اگه درست شد تا فردا شب Now, بگو our ریپرو next task will be اگه درست I شد. do wonder about the best time to plant a seed is last season. چی میگه؟ Yes, Professor. Firstly, well done with your mandrake. They can be rather difficult to get a grasp of. Actually, I enjoyed it. I couldn't help but catch your enthusiasm. How kind of you. It seems استاد you're already جوون taken و to herbology به like a نظر mandrake من to fresh soil. جای Now, تعلق as I داره. mentioned, جای next we'll be تأمل planting داره. Dittany. Let us جای find some تأهل seeds. داره. I already have some, Professor. Pick them up in Hogsmeade. You visited the magic neep. Wonderful. A prepared student is bound to bloom. I've arranged for you to have your own potting table here in the classroom. Wasn't easy to spare one on such late notice. Plant the seeds there now, and you can return to harvest them later. Even with soil, sunlight, and a bit of magic, they will take time to grow. خب یه دونه برای خود درست کن دیگه. Balance my staff. گیاه. These restorative properties make it a vital ingredient خب چیه این؟ in Wiggenweld 10 potion, دقیقه گرو as you تایم also میشه. know from Professor Sharp's class. خب چیکار کنم؟ من که 10 دقیقه وای نمیستم ستونم. Well done! Once it can be harvested, your Dittany will be ready to use in Wiggenweld potion. I'll let Professor Sharp tell اون you. پوشنه که هیل میده. Now, what say we branch out? Introduce you to a different sort of flora, the Chinese chomping cabbage. You'll find that چاینیز some plants are چومپین better کابج. suited یه گیاه دیگه میخواد به معرفی کنه. این یه دونه بود که دیدیم. The cabbages do get testy without something to chew. Fortunately, I have a dummy for them to gnaw on. Be a dear and let them have a good chomping. Yes, Professor. They're in the other greenhouse. It's just at the end of the footbridge leading out of this room. Your classmate, Mr. Pruitt, has kindly offered to accompany you. Come back and see me when you're finished. Oh, and mind your fingers. They do bite. خب بریم این گیاه چینی هم چیز کنیم. خب اینم آماده میشه دیگه. خب بریم. کی میخواد ما رو همراهی کنه؟ این آقاه. Hello. Saw you on your way to Hogsmeade the other day. Nice to meet you. I'm Leander. I'll be showing you the Chinese chomping cabbages. Up these stairs will take us there. But you'll lead. کجا بریم؟
بره. Nice work. Revelio. Against the dark arts, by the way. Excuse me? Your duel with Sebastian! And he's good. Thinks he's really good. But you outright slaughtered him. It was brilliant. Oh. Well, thank you. I nearly put Sebastian in his place myself. I mean, I would have, if Hecate hadn't stopped me. Here we are. بازه Home of the دیگه. Chinese chomping cabbage. Go on, grab a few of those cabbages. Just mind your fingers. Now, see that dummy? Just toss the cabbages at it, and they'll do the rest. I'm sorry. What do I need to do? Garlic said she wanted you to have a go at tending the cabbages. Give them some time to chomp and whatnot. Nothing to it, really. Just toss some of those Chinese chomping cabbages out. You'll see fairly quickly why we call them that. حکم گرینید داره. احساس میکنم حکم گرینید داره. خب بعدش Look at that. They'll chomp on anything they can get their mouths on. Mum planted some in her garden last year to keep the gnomes out. Did save her the de-gnoming, but they left her honking daffodils in tatters. خب جالب بود. حکم گرینید داره تو بازی های دیگه. یعنی چیزشون که حکم گان داره اون حکم گرینید. Not saying you can't go it alone, but well, imagine that wasn't a dummy. خب Sakut may come in handy, sure, but that's just a dummy. I was imagining it's alright. I suppose they could prove useful outside of the greenhouse. خب آره دیگه. Nothing wrong with a bit of backup, even if it is from a cabbage. It's chaos out there. Trolls in Hogsmeade and such. You can't be above throwing a cruciferous vegetable if necessary. یه ابزار جنگی این گیاه چینیه دیگه. خلاصه اینجوری داره میگه. حالا این داره قانعمون میکنه که واقعا چیز خوبی و خب بریم. برو. خب بریم سر کلاس. جون قربون کلاسم برم. چه کلاس خوبی دارم. برم سر کلاس درس بخونم. خوب درس بخونم. خب بس ببینم. من 5 دقیقه مونده بابا. با دارید میکنید با خودتون. من بده. خب I tended to the Chinese chomping cabbages, Professor. Remarkable plants, aren't they? I hope they weren't too much trouble. Oh, don't see any bite marks or missing digits. And good, as you do seem to be quite green-fingered. Oh, I'm eager to see your skill in the soil continue to blossom. Magical plants have so much to offer. I'm eager to learn more. I'm glad. Herbology is a bounteous subject. Tend to your garden, and it will tend to you. Well, I suppose. داره تبلیغ میکنه درسشو دیگه. ما هم داریم پاچه خاریشو میکنیم. خلاصه امر. خیلی دیالوگای بازی به نظر بده. من دوست ندارم اصلا دیالوگایی که میذاره جلو پامونو. خب ما الان چیزی به نام هیچ چیزی به نام تالنت ها که قفل کلن. چه کنیم بخشی به نام چیز نه کرفتی. کجا کرفت باید بکنیم؟ این گیاهایی که گرفتیم گیر هم که خدا رو شکر همیشه گیر میگیریم. چقدر این اساسینز کرید آدسی ها همینجوری گیر طراحی میکنیم. این چیه؟ دست چوب خریداریم. اوه چه چیزیه. خب چی میگه؟
یه داشمشی هستی. اوه کلیم میتونیم. اوه یه خب این چی الان ازیش؟ گیرامون که نیست. کجا هست؟ کالکشنه؟ این همه زدیم برای کالکشن؟ نمیخواستم بابا. خب یه چی داریم؟ خب بریم آقا بریم. مسئله نیست. کندنه چی داره؟ 4 دقیقه‌ش مونده. برو. خب این الان یه کلاسمون رفتیم و بریم سر یه کلاس دیگه. کوست شوریه. Attend to potion class. Meet Natty only in. خب بریم پوشن کلاسمون هم بریم. خب الان یه کلاس دیگه هم بریم. تا الان کلاس گیاهشناسیمون هم اومدیم. هربالوجی. خب علامت نزدم رو نقشه کدوم بریم. سر بریم پایین دیگه. گیردش کن بریم پایین. ماشاءالله. خب اینم از این. خب That's what I'm talking about. Yes, that's what I really talk about. No bullshit. Just talk about the real thing. اونجاست. من نمیم چی میشه رفت اونجا. بریم آقا خیلی منحرف نشیم. بریم و کوستمون انجام بدیم. هی داریم لوت میکنیم. پدر کمر رو صاحب مادر من انقدر لوت کردیم. قوی هم نمیشیم آخه که آخرش مثل سگ میزنن. ساعت رو هاردم از درجه سختی بازی ها. ولی خب توی فایت آخر که 2 ضربه شدم یه ذره رو مخ بود فکر میکنم. منطقش میگه یه ذره رو مخی داشت. تو کجا میخوای بری؟ بری پایین دیگه مشخصه دیگه. آخ دستم سنگینی که. گلی میزنم دستمون در بری. بریم آقا بریم داشتی. ریولیو رو سرویس کردیم ما. بعد از اینکه بریم سر کلاس اینو برمیداریم. خب اینم از این. کلاس دیگه لوت نداره. اینو سر کلاس شیمیمی چیزیه. چیه؟ بریم سر کلاس شیمی. کلاس شیمیمون هم اومدیم. Potions is one of the most challenging and hazardous subjects taught at this school. As 5th years, you will be required to reach new heights of both discipline and intellect. خب You will begin this term by brewing a Wigan-Weld potion. Mr. Takar, can you tell us why this particular potion might come in خب میگه بهم بگو چرا این پوشن مهمه. The Wigan-Weld potion can be used to sterilize and even heal a variety of injuries. خب میتونه درد زیادی رو هیل بکنه. میگه هم نه. Point for Ravenclaw.
Before today's class is completed, each of you will have brewed a wig and weld. این با حسرت گفت نه همه اینجوریه چون پاش خودش داغون شده. You never know when you might need it. Please begin. احتمالاً الان به ما اجازه میده بتونیم کرافتش کنیم دیگه. خدا وکیل نیاز داریم. چون مغازه دم دست نداره. Use a strong, even motion when crushing your ingredients. Please be meticulous when adding powder to your potions. One errant sneeze could be disastrous. خب پوشن دیگ داریم درست میکنیم ما. یه 10 تا پوشن بهمون میده فکر کنم. قشنگ این یه محله رو پوشن میده. تستم بکن. خب یه هم زدیم و یه چند تا بچه ها محل رو میوردیم هم بزنن قسمت همشون بشه. I see most of you have not forgotten how to stir. او آماده شه. Not an easy potion to brew. Well done. And from what I hear of your recent exploits in Hogsmeade, you'd also do well to practice brewing the defensive Edurus potion. Professor Weasley had you acquire the recipe from J. Pippin's, correct? Yes, sir. Good. خب For the moment, you can find the ingredients you need in my office. But in the future, you'll be expected to provide your own ingredients. Some can be harvested from the plants you grow in your خب میگه herbology تو class. دفترم واسه یه دونه از اون رسپی هایی که از پاپین گرفتین داخل هاگزمید همون پوشن فروشه و رسپی فروشه و بلدی رسپیشو گفت فکر کنم خانم وزیری گفت خریدی رسپیشو. گفتی آره. گفت خب متریالش تو اتاقم هست به کارت میاد. Did I hear Professor Sharp say that you have permission to go into his office? He did say that. He wants me to get more ingredients to brew another potion. Brilliant! You, my friend, have been presented with an extraordinary opportunity. I'm Gareth, by the way. Gareth Weasley. Bit of a Hey, Gareth prodigy with Weasley. potions, if I do say so myself. Pleasure to meet you. Wait, are you related to Professor Weasley? She's my aunt. Keeps too close an eye on me for comfort. Ugh. جالبه. But she can't be everywhere. Listen, anyone with a troll-sized brain can brew an Edurus potion. I'm working on something that's certain to be spectacular. I'm just missing one tiny last ingredient that will add that extra spark. I suspect that's where I come in. You're as clever as I'd hoped. I simply need a single Fwooper feather. As you'll already be in Sharp's office with his permission, perhaps you could grab it for me. I'll get you the Fwooper feather, as long as you're certain Sharp won't miss it. I assure you he won't. Fwooper feathers aren't that valuable. Wait until you see what I'm brewing. Hurry back to me when you have the feather. خب بریم این تو اتاق. خب این از این هم مال این بنده خدا. این هم لوت ما. من جا ندارم لوت کنم بابا یزید تو. 32 بدیم بره دیگه. چند 21. اینو بندازیم سر لول بعدی اینو میتونیم بپوشیم دیگه. اینو بدیم بره. ارزون تر هم هست. دیگه به پولش بعد رد کنیم بده دیگه. خب چقدر ضرر مالی داره شامل حالمون میشه. ببینم از این یه چیزی نیست اینجا. به ما پسر کو. Fine job brewing your first Wiccanweld potion. But there are many potions yet to learn. Here's the Fwooper feather you wanted. Brilliant! Thank you. This is going to take a moment to brew. You should get back to brewing your Edurus potion, and I'll tell you when this concoction's finished. خب آقا ما این کار این بنده خدا رو انداختیم. میتونستیم راه اندازیم. اصلا فکر کنم اصلا مهم نیست. چیزیش میگه اصلا مهم نیست. آها. این پوشن هم نداریم باز. ما بریم یه کرفت بزنیم. سخت زنیم.
And now we add the mallow sweet. خب That's odd. What's happening? سمت Wait, گیاش it's not supposed to. Get it! Again. Dragon's done. What happened? Well done, Gareth. بچه رید که What now, Mr. Weasley? Sorry, Professor. My Wiggenweld potion. Don't fret if you run out of ingredients. I simply grow. Mr. Weasley did not do this on his own. His accomplice will answer to me as well. هم دستش I brewed an Adurus potion as you asked, Professor. I'm surprised you had the time. You seemed rather busy helping Mr. Weasley اخ brew اخ 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 chaos. اخ 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 فهمید مایی I'm not sure what you're talking about, Professor. You will not earn favor with me by failing to take responsibility for your actions. I suggest you heed my warning. As for the work you did today at your own cauldron, I will say you've done well. I confess I was skeptical given the advanced فهمید nature ما of this کمکش craft and the کردیم fact حالا you're used خوبه یا to it. بد I'm اصلا glad فکر کنم that اصلا it مهم exceeded نیست my ولی خب expectations. A rare occurrence. And you do well to remember that you're not a potions master quite yet. In addition to having a solid grasp of how to combine various ingredients, you should gain an understanding of the ingredients themselves. Pay particular attention in herbology. The plant you nurture میگه اگه there میخوای are often خوب essential باشی to the داخل potions you brew here. پوشن Now, I ساختن و recommend you find a هربالوژیست safe خوبی location هم in which باشی to practice brewing. You cannot leave a hot cauldron simply anywhere. That'll be all. تو عزت زیاد بیشرف ما رو گیر انداختی ها Wasn't expecting that literally to blow up in my face. عمت اینجاست کارت راه میفته ما رو اینجا با لگد میندازن بیرون Haven't already. نمیفهمی که میفهمید اینجوری نبود که خب این اپیزودم ببندیم فقط بریم سمت کوست بعدی کجا بود اصلا وردز مپ اینجاست کوست بعدی کی بره از اینجا باید بریم خب بریم اینجا دیگه خب کوست بعدی باید بریم پیش آنیت بود دیگه آنیت یه هم چیزی بریم پیش اون 250 متر از این چیز هواپیمایی به ما نمیده آقا من با همین ویوی دلانگیز این اپیزود رو تمام میکنم اپیزود 7 بود دیگه بقیهش بره برای اپیزود 8 امیدوارم که از این ویدیو خوشتون اومده باشه لایک کامنت سابسکرایب اصلا فراموش نشه اگه ویدیو ارزش اشتراک گذاری داشت حتما برای دوستاتون به اشتراک بذارید تا ویدیو بعد فعلا